هي الاتفاقية تربط بين مركز النهوض بالصادرات وغرفة الصناعة والتجارة التونسية السويسرية. هذايا جاي نتيجة عمل معناها قمنا به مع بعضنا باش نجسموا اللي نضنوا إليه بالنسبة ل 2017 و 2018 نجسموه في إطار اتفاقية، لأنه الجانب السويسري عنده تجربة كبيرة خاصة في يعني بلد منفتح اقتصاديا يصدر برشا، والتصدير نتاعو معناها المنتوج نتاعو ذا قيمة مضافة عالية. يعني المؤسسات التونسية باش تربح من الخبرات السويسرية في مجال المنتوج ونوعية المنتوج. نعرف أنه عديد من المؤسسات السويسرية منتصبة في تونس، ونعرف أنه سويسرا تصاحب تونس في البروسيسوس دو ترانزيسيون ديموكراتيك في المجال هذايا منذ 2011، وأعطت وعود في الفورم دانفستيسمون، يعني هي انجاجي مع تونس. هذاك علاش الجانب السياسي أثر على الجانب الاقتصادي، وشفنا أنه لابد من تطوير التبادل التجاري بين البلدين، لأنه حتى الآن هو فقط 700 مليار تبادل تجاري من الجانبين، وعنده خاصية خاصة أنه نصدروا قد ما نوردوا من سويسرا، يعني لا بالانس كوميرسيال نتاعنا براتيكمون اكيليبري، قد ما نصدروا يمكن 350 نوردوا ب 350 مليار، يعني الميزان التجاري بيناتنا 700 مليار فقط معناها بين البلدين. نجموا نطوروه. تعرفوا أنه الجانب السويسري المنتوج نتاعو كل ما هو ناكل كل ما هو ذهب حاجات نوعية خاصة، وكيف نشوفوا احنا السنة مثلا صدرنا زيوت البترول يعني شوية بركة زيت زيتونة، مواد الغذائية ما وصلتش ياسر لسويسرا، شوية تكستيل، من كل شيء شوية، ولكن في إطار الاتفاقية هذه وكي نعملوا لقاءات رجال أعمال بين البلدين يزيدوا يكتشفوا أكثر شنو هي مجالات التعاون بين البلدين. الجانب السويسري الحقيقة هو زاد متشجع برشا باش يزيد يطور العلاقات التجارية بين تونس والكونفدرالية السويسرية، واحنا كمركز النهوض بالصادرات ان شاء الله ننظموا لقاءات بين رجال الاعمال التونسيين والسويسريين، وننظموا لما لا يعني منتدى اقتصادي تونسي سويسري que ce soit في بلادهم والا في تونس. La convention met un cadre légal et simplement d'une collaboration prévue entre la Chambre de commerce tuniso-suisse et le CEPEX. Nous, notre tâche et parmi nos objectifs, c'est de promouvoir l'échange économique. C'est la raison même de la Chambre de commerce, promouvoir l'échange économique entre la Suisse et la Tunisie. Et dans ce cadre-là, le CEPEX, elle donne le coup de pouce pour que ces exportateurs potentiels puissent accéder au marché à l'échelle internationale. Donc, on va cibler le marché suisse vu notre emplacement et notre connaissance de l'économie suisse. Je suis ici ce matin pour témoigner de ma présence, le soutien que nous donnons évidemment à ce partenariat qui va être bouclé aujourd'hui entre le CEPEX et la Chambre de commerce et d'industrie tuniso-suisse, qui est une association indépendante de l'État suisse et qui promeut les échanges économiques et commerciaux entre la Suisse et la Tunisie. Je souhaite beaucoup de succès à ce partenariat. Comme vous le savez, nous avons du côté de l'État suisse et de l'État tunisien beaucoup travaillé, notamment dans le courant des 12 derniers mois, pour ce qui est la promotion des échanges économiques. On a eu la visite d'État, notamment en Suisse, du président de la République tunisienne. On a eu une table ronde avec des entreprises suisses. Et on a de manière générale beaucoup travaillé pour promouvoir et distribuer l'information dans les milieux économiques
suisse concernant les conditions cadres économiques en Tunisie et les possibilités d'investissement. On était évidemment aussi présent avec une délégation à haut niveau à la conférence Tunisie à 2020 avec notre ancien président Schmidt, très connu en Tunisie, et on a aussi une délégation économique d'hommes d'affaires Yéméniens. Donc c'est vraiment une activité à laquelle nous avons donné toute l'importance qui lui revient, et ces efforts visant à promouvoir les échanges entre les milieux économiques et les milieux privés s'ajoutent à tout ce que fait la Suisse pour soutenir la transition en Tunisie, comme vous le savez, avec quelques 250 millions de dinars déjà pour les années depuis 2011 et une nouvelle enveloppe qui est en train d'être ficelée pour 4 nouvelles années, et où nous mettons aussi un accent clairement sur le développement économique, donc conditions cadres appropriées, soutien à l'État tunisien pour réformer, et notamment aussi avec un clair accent sur l'employabilité des jeunes en vue de créer davantage de perspectives.